nini bagai je allegation khaikya diliro thangai tiprasani bagai mungsa kok sabuya phia orabo non je pati mono tui je ara tiprasa rokno mikitong phalnai rokno a jaga se primi am hairokni kaise allegation thepemani amna tui tamo sarai না যেহেতু পইলানো যে এমএলএ আমটি এলিগেশন তো বোখা বসিনি সোসাইটিনি কাইসা রেসপেক্টেড পার্সন বড় মানে চিনি বড় বিসঙ্গ বকরক চাই এমএলএ অবশ্যই মানে এজ এ এমএলএ হিসেবে প্লাস আং ত্রিপুরাসা হিসাবে মানে সম্মান দেব বসিনি সমাজ চিনি সোসাইটিনি বা চিনি দফানি কাইসা বসিনি বরং বাগে কক চানাই বড় এমন বাগে মানে সম্মান দেব তো দিল্লিও जों बिजेपिनि हयते आसगै ताम सालायका सालाया बा आनि दाबि तामनो तंखा तंया अब तो बिजेपिनि बारेन बरक सरा तो केब खाना कइया तो बिजेपिओ आं जे दाबि खायने बासिनि बरम बागे जे कक साना अवश्य आं कक साका आं बिसिङाव हाबै बा कोर कमिटिनि मिटिङाव ताम सालायका अब तो सिनि व्यक्तिगत ব্যাপার बा सिनि पार्टी बिसिनि ব্যাপার तो बब सुस्ति खानाका आं कुनु साया बा कुनु दाबि खालाया अब बनो साइमान सिनाय मिटिङाव जोंहा सुपुर तो sini kur komiti ba dilo asupul to sini borong ganang emile to kere yo jaga bo kai saimia bobo susti ka komo saka ek ar non nogoni je issue tei ang puilan dino je dino thaka dino nang saka je ama hai gotona hongnani to mania ba je gotona angkha abo tonto nindoniyo abo selak masiksa abono te amu ninda khlai আর যে বরক আমা হাই থাঙাই ও জায়গা চিনি বরংনি পরে আমাকে হামলা খাইয়া পানো হামলা খাইমানে হাইকা বিনি যে বিহেভিয়ার যেভাবে ভিডিও ফুটেজ নুকা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অবশ্যই আবনো আইনিগতভাবে আঙু দাবি খাইকা বলে দাবি খাইয়া আইনিগতভাবে যে বিনি বিচার ব্যবস্থাপনা তম যেভাবে বিনি বন আইনি আওতায় যে তুলন বাগে যে ব্যবস্থাপনা অবশ্যই আবো বিচারাধীন আবো আইনি আওতায় বন সেরকমভাবে বিচার ব্যবস্থার বাগে আবো जोंबो दाबि खालायो आबनो तैनो जों मैया चिनि আগরতলাनि যে অনারেবল মেয়র বাই जों कक सालायका এবং পুরো সম্পূর্ণ ঘটনা যে সরকারিভাবে যদি ডিসিশন না হাকায় বা সরকারিভাবে নোটিশ নরিখা হাকায় হ্যাঁ নों বরনি থারে হয়তো বরনো টাইম রিমানো উইডল খাইজানি বা লাংনানি নরনানি সময় রিমানো কিন্তু যে বিহেভিয়ার খাইকা আভাইকা অংনানি তমনি আছিনি যারা জায়গা আনি মা ফানি সমান তংনাই আনি বাই কাকি বরনো পুরা মাইকা যে একটা অমানবিক দৃষ্টি আবাইকলে খাইজাকা আবো তো কোনোভাবে অংনানি নিয়া তো আবন বাগৈ বরনবো যে আমহাই একটা সামুং সিতরা খাইকা বনাও যাতে जों जे खबर दामान मते खनामाने बो म्युनिसिपालिनि खरकसा स्टाफनि खनाव ड्राइवर दाव खना ताम स्टाफ दं खा जों आबनो हामका चेरे ने जेगे कुबाट म्युनिसिपालिनि स्टाफनि खनाव तो आबनो जाते दाति अरेस्ट खाइनाय बनो जाते चाकरिन होते बहिष्कृत खाइनाय बागै जों आबनो मेयरनो जों अनुरोध खाइका एवं मेयर आबनो पुरु तदন্ত खाइबरक एमसिनि होते तदন্ত खाइजांनाय आबनो पाशापाशि चिनि बरक ओ जागाव मतो अनेकजन सोशल मिडियानि माध्यमे जों नुखा যে অমো কাইসে ইনসিডেন্ট তাবুক সিমিয়া অমো আগিরগো অবৈ নগরগো বা লিক চংনি রগো অনেক বার ঘটনাকা जोंहा बाहायनो तैनाय बराबरनो आगिनि सिमि जों कक साइट दङ जाते चिनि बरक जारा पारानि फाइनाय रनो मैखितों थाइखितों फालान একটা সুযোগ রিনা বাগै কারণ টাঙ্গাইকাই আগরতলা শহর তো নিনানি নিচুগি আর যত বরং দङ যত দফানি বরং दङ आबन बागै अ जागाव काइसा पार्मानेन्ट आसुगै नाय बरनो बाहायकाय बरनो मैखितों थाइखितों फालान একটা सेफ साब्रि जाना बागै जों मेयरनो मेया साइका बोखा শুধু তিনি ঘটনা খাসং তিনি থাঙ্গাইনাই সলভ খাইমানা আবैया যাতে বরনো কাইसा পার্মানেন্ট সলিউশন জায়গা माना बागै কারণ आङो যে জায়গা থাঙ্গাই कक साका बरक बाय খুব বরক করিনি বাগै এসে কষ্ট খাই হাকতালে ফাইনাই मैखितों फालाय दंजागो 100 বার आं बरं लगै दङ এবং প্রত্যেকটা সময় বরনো जों लगै रिनाय এবং लगै उमानाय তো आबन बागै आं बरं गोनां एमएलए आं बिनि कमनो रिक्वेस्ट खायो जे जों जतने हामनो काइसा चिनि बरनो बागै चुबानानै पार्टी जेसपान खालाय दंदि आरो बिशेष खायाव जागा आं स्टेटमेंट बा कक सातानि जे किछु पलिटिकल पार्टी आं ओ जागा सिदा आं सीपीएम नाम सानाय सीपीएम जेबाबे जागाव माने सिनेव जागा माने এই যে ঘটনা তৈনে যে একটা এজেন্ডা ইস্যু সুনামনিয়া যে জাতিগত ইস্যু সুনামান নাই দङ সিপিএম রক বরাবর বিসিংতৈ তামা কংগ্রেস তামা সিপিএম বরক চেষ্টা খাই দङ মানে জাতিগত ইস্যু সুনামনাनै आं बारबा साइ दङ তো आबन बागै जों বিষয়টারনো একটা নাইখাंखाय ओभारअल नायखाका जागा सीपीएम बा कংগ্রেসनि একটা ইন্ধন दङ आमन হইতে যারা শাসক দল দंनाय बा চিনি লগै যারা दंनाय आं बरनबो कबकनाय अ जागाराव जों वानसुगै बा बुजुय तदন্ত खालायनाय এই জিনিস दङ जों চিনি बरनो बागै आल्टिमेटली सल्युशन थाखाय जानाय थाखायसे कक चिनि
ত্রিপুরাসানে বিসিমো খুব নাম করা বা जों বনো যতন রেসপেক্ট দো কারণ অবাহাই লেভেল লগো ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি লগো হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টও দায়িত্ব নাই সামুখ খালাयनाय सिनि जतनिनो खाचुकसा सिनि दा सुनिल माने जों जत रेसपेक्ट माने रेसपेक्ट दो तांगैनकाय बकाइसा टीचिंग नि पासापासि जोंनि त्रिपुरासानि फाउंडेशन तैरि खालायमान जागायाव दंबो अबन बागै आं सिनि दा सुनिलनि कक सामाने जत पजिटिभ नुसागाबो तो बिनि जे एनालाइसिस अबा बिनि जे वानसुं मुङाव अबশ্যই सिनि जुदि कोनो जागा कारेक्शन खालायन तो जों अबশ্যই खालायनाय तो बरक सिनि बागै नांगौ कारण सोसाइटिनि बरक যারা চিনি মানে কোয়ালিফাই বড় রক যদি সমাজ চলনা বাগাই বিভিন্ন দিক থেকে দিশা রেখাকে অবশ্যই जोंबो যারা শুধু পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে একটা আম পাবলিক বা খরবসা ত্রিপুরাসা হিসেবে जोंबो অবশ্যই চিনি যারা এডুকেটেড বড়নি বড় মানসুমুং যে বড় শেয়ার খাইগাকাই जों অবশ্যই বড় নাহারং বাই বড় মানসুমুং বাই চিনি সমাজত বা চিন্তা পাবো जों